C'est à la santé. La santé prime sur toute une chose. Quand on est en bonne santé, il n'y a pas de richesse plus que ça. Soyez les bienvenus. En tant que femme leader, je combats, je mène un grand combat pour que les femmes là, les enfants là qui souffrent, qu'on puisse les aider. Le palu, c'est dû à une moustique, un insecte tout petit, c'est mortel. J'ai beaucoup peur du palus. Aywa kan pali on lady wannan aygu koron aybon ogo doru aygu yeri aygu gartu aywa kan gonongo waray zinkuno girbihinka. Oui, il y a des centres de santé qu'on peut se faire soigner, mais si on n'y a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Vraiment, je défie ça. Quelquefois, on amène l'enfant, 5 minutes après, il meurt. Ils ont gardé ça à la maison, ils n'ont pas les moyens. Tout cela. Le Fonds mondial nous a aidés, nous amenons des moustiquaires, des comprimés contre le palu pour les enfants de 3 mois à 5 ans. Il faut chercher les moustiquaires pour dormir. Mais dormir à l'air libre, ce n'est pas possible. Notre grand souhait, c'est que d'ici 2030, que nous nous retrouvions avec un Niger sans palu. Ça ne peut pas être une affaire du Niger, c'est une affaire de l'Afrique essentiellement et du monde en général. Pour l'avenir, ce que je souhaite, ce que je pense, ce que je veux, que le palu soit éradiqué dans notre pays à jamais. J'aimerais que nous soyons déterminés à ce travail, que les femmes soient fières de notre travail, du combat que nous menons. Tout cela nous manque, mais malgré tout, je fais un combat. Nous faisons un combat. Nous combattons. Nous continuons jusqu'à jamais pour pouvoir arriver à ce bout. Saya teringat masa saya masih di SMA, itu ada adik ibu saya, paman saya, yang bergejala batuk, kemudian makin kurus, sesak. Kami tidak tahu tentang TB saat itu, jadi akhirnya dianggap sebagai batuk biasa, tapi kemudian ada fase batuknya berdarah, sehingga dibawa ke puskesmas saat itu. Tetapi ternyata tidak tertolong, pada akhirnya paman saya itu meninggal. Setelah di puskesmas baru saya menghubung-hubungkannya, dan saya berpikir jangan-jangan banyak orang di seluruh daerah, di kota-kota, di desa-desa, di banyak negara, ini sebetulnya banyak pasien TB tapi masyarakat tidak tahu. Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta ini adalah merupakan rumah sakit pusat rujukan untuk penyakit respirasi yang nasional ya. Jadi ada 3 kegiatan yang memang merupakan tugas kami ya. Pertama adalah pelayanan, kemudian pendidikan dan riset. Dan ya tentu saja saya senang sekali bertemu dengan pasien-pasien tuberkulosis, berinteraksi dengan mereka, memberikan harapan. Menurut saya, masalah terbesar dalam mengurangi TB adalah kurangnya kemauan orang untuk memeriksakan diri
Awal mulanya saya tahu saya positif HIV. Saya menikah dengan suami saya ini. Dan di tahun 2020 saya punya TBRO. Orang-orang dengan HIV ini sistem imunnya turun, rendah. Sehingga mudah sekali terinfeksi oleh kuman maupun bakteri atau virus apapun yang lain. Awalnya saya tahu saya punya TB itu, awalnya saya batuk. Selama 2 bulan saya tidak sembuh. Nah, lalu saya mengajak suami saya untuk berobat ke puskesmas. Saya merasakan efek obat yang sangat berat, sampai muntah-muntah, sampai saya tuh kekurangan darah. Saya rasanya tuh saya udah kayaknya tuh saya udah nggak ada pikiran untuk hidup lagi gitu buat saya yang merasakan masalahnya, seperti takut menularkan ke orang lain, takut merasa dihindari, merasa dikucilkan, merasa dijauhin. Ya pokoknya segala sesuatunya saya minder gitu. Saya jarang berkumpul dengan sanak saudara, keluarga, teman, saya jarang keluar. Dan sekarang bukan saja rumah sakit kami yang sudah melaksanakan pelayanan TB resisten obat ini, tapi lebih dari 250 center sekarang. Jadi ini suatu perkembangan yang luar biasa. With all the support from the donors country or the Global Fund, we are especially able to establish the TB multi-drug resistant treatment center. Global Fund itu membantu kita untuk infrastruktur, terutama untuk diagnosis. Karena kita punya gene expert, kemudian kita juga punya MJIT. We are using this expert machine to test not only for tuberculosis, but including for the COVID-19, especially in the remote area where the PCR tests are not available. Jadi kalau seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan pemangku kebijakan di atas sana juga melakukan ikhtiar untuk tuberkulosis sebagaimana untuk COVID, saya sangat-sangat yakin bahwa TB juga bisa dieliminasi. The main aim for Malawi is to ensure that the new HIV infections are completely eliminated. Our goal is to end AIDS as a public health threat by the year 2030. HIV does not describe who I am, but what I do every day to support my fellow young people living with HIV really describes who I am. I knew about my HIV status when I was 11 years old. It was really a very tough moment for me. I remember sometimes I didn't even go to school. At some point in time, I gave up on life. So I really found hope when I saw my fellow young people living with HIV. I work as an HIV/AIDS testing and counseling counselor, and also I am part of the initiatives on how we can support young people for them not to contract HIV. I support young people living with HIV to make sure that they adhere well to their ART treatment and that they are living positively with HIV. When one is tested for HIV and is HIV positive, there is hope for the future because we'll be initiated on ART for life. One of my successes was a story of a woman who came to start antenatal. This woman was HIV positive, but she refused to start ARVs because she was afraid of being chased away from her home by her husband. I had to give her counseling. So when she went home, she was able to convince her husband to come to the facility for HIV testing. And she also started receiving the ARVs with the support from the husband. Since the Global Fund
always support our ART treatment. We have never run out of drugs. They are the ones that are purchasing HIV commodities. Global Fund is a very critical partner because we're talking of lives of people at stake. Our health systems have been strengthened, particularly the areas of human resource recruitment and training, but also we have improved our laboratory systems and medical equipment for managing patients that are not just benefiting patients with HIV, but also they have benefited the overall health system. If there was no Global Fund, it could be chaos in Malawi. Global Fund supports us with a recruitment of nurses and HSAs, COVID-19 test kits, buying of oxygen cylinders as well as oxygen. If there was no Global Fund in Malawi, I feel like a lot of people would have died of AIDS-related illnesses. My hope for the future is to see an HIV-free generation in Malawi. And we can only achieve that if we have continued donor support.